सावधान विश्राम सावधान जाते समय शुरू करो जनगण मन अधिनायक जय है भारत मां को विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब सब नामे जागे तब सब आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय है भारत मां को विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे फ्लैग नो होस्टिंग खानान बगै सिना हामबाय क्लाब नि सेक्रेटारि सिनि सारु सुरनो कयना फ्लैग होस्टिंग खाना बगै टाइपिं लगो सिनि एक्जिक्यूटिव नि सॉरी एडवाइजर नि मेंबर सिनि जेथाना बा मोनो सुबाना बस का प्रथम तम बोनो मत Hai ke buri di. জনগণ জাতি মাতাবাল মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করুন ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করুন ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করুন জাতীয় সংগীত শুরু করা ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় সাবধান জাতীয় সংগীত শুরু করা हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे अब शुभ आशीष मांगे गाहे जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे Besok. Dalam harga kan mulai dipaksakan kok. Dalam jadi dari baik kita harus kasih. Kalau sini ada tahu kalau pentingnya sini advice di pokok sini member sini dia kana ini paksakan हामबाय क्लाब वाजिजाक सिनी प्रत्येक बच्चों हाय हायं हाकतनी जत राज्य बा जत मको तैनाय जे ৭৮তম স্বাধীনতা दिवस पालन खालामनी अबनरे गैनाय तिनी जोंबा हामबाय क्लाब प्रत्येक बच्चों हायनो जोंबो ताकलाय अमाहायकेनो हहम ददमखाय जों ৭৮তম স্বাধীনতা दिवस पालन खालाय दङ ओंखाय अमनि बागै जों जत क्लाबनि सदस्य रक बा एडवाइजरी कमिटी जत क्लाबनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट जों जतनो प्रस्तुत ताबुक जों थांगायनाय जोंनि विभिन्न अकव विशेष खालाय जों खमलং जोंनि जम्पैजला हस्पिटाल ताकारजला हस्पिटाल अमनो तैनाय जों प्रत्येक बछरावनो जों किसा मिसा जे याक सुक्तै जों रुगिरकनो किसा मिसा फल बा मिस्टिरक किसा बागो आबाहायखायनो जों ताबुक थांलायनाय ओंखाय अमाहायके जों
प्रत्येक बছর न चिनी क्लाब नि सदस्य रंगनि बा आगे केसाम बा ताबु कतालगनि सुबा सुबाय जों माइका आस्ते आस्ते जों तेबो कुसुक दिगे कासाय मानानो तेबो कुसुगो बा तेबो नाहार मुं कतर खाय जों नाहारि थांगैनाय दिन पार खालामो एबं नेक्स्ट जेनारेशन चिनी जेसराय रंनो बंनो जों माइका फोरोंनानै जों चेष्टा खालाय दङ एबं चिनी सराय रंबो एक्टिभ ताबुक पॉइंट बेस काहाम खायनो बरक बाहायनो जे जों सामान्य बा अखरा रक बा एडवाइजरी कमिटी बा आगिनि केसाम कमिटी नि बर रक जेबाबे एडवाइस रक बरक आबाके आस्ते आस्ते पालन खालायनानै चेष्टा खालायो गाय आमने बागै आं हायनो हाय कयमंनार फैनाय आनि सिनि जे हामबाय क्लाबनि सदस्य केसाम एबं कतालंथों जों सब समय न माके 15 अगस्त बा सिनि तामसे गामा बनो 26 जानुवारि एवं दुर्गा पूजा का जों केबनो सालायना नांगिया सिनाबो ओ थोय तंगै इमां नुं माहाय अ जरा फायखां का सिने बखा खेब खेब तंग बाके जों क्लाबो थांगैनाय जों अ साफ साफाय खालायनाय जों फ्लेग होस्टिं खालायनाय एवं जों दुर्गा पूजाबो काहामखाय जों जाहाथे चिनी क्लाब ने एलाकाओ कोनो अशांति शांति श्रृंखला बिघ्नि तो अशांति सृष्टि जों अमाहायनो पालन खालायथांगो एवं आगामी दिनाव जों अमनो विश्वास चिनी सरायना आंगाबो कबमुं को एडवाइजरी कमिटी नि हिसाबै मेम्बार हिसाबै बरकबो अमाहायनो याप्रि नारंनानै एवं चिनी तमुंनो सोलोंगैनाय याप्रि सेनानि आशो कयनाय दिनैनो आं 78तम स्वाधीनता दिवस नि फ्लेग होस्टिं खालायमानि नतैनाय किसा कक्थाय थानि सामाने अरनो हामबाय एवं मीडिया ताखौ बुखुग्रो जे तिनि आशुक बच्चरंका मीडिया ताखौ बुखुग्रो तिनि फायनाय तिनि सिनि कक लाम बुइनो पिरनानै चेष्टा खालायमाबाय बेलाय बेलायका हामबाय हामबाय क्लाब निंगायनाय एवं सिनि एडवाइजरी बा क्लाब सेक्रेटारि प्रेसिडेंट निंगायनाय बरंनो पाइपलाय हामबाय रयनाय आनि कक्थाय थानि सामाने अरनो मथाक्का जतन खुलुमबायका हामबाय अब जम्पुई सांकुमा बारी गांखो जगाव 15 आगस्ट नि फ्लेग टी सालायख्या अमंका हामबाय क्लाब नि कमिटी रक आनि मुं सुबोध देबरमा आं ताबुक बर्तमानो चिनी हामबाय क्लाब नि सेक्रेटारि रमनादि यां अ ताबुक गुमे थावनि हयता आरम्भ खायनाय इसरमा पारा मलसम पारा तोक यां मो वाइट चेन रमनादि सांकुमा तै यां गहिराम तिखे चिनबो यां ख पदराति कॉलोनी तिखे चिनबो एरिया खाजाक उमन चेंसा माने बुफुर चेंसा जागमन पुइला 1985 1985 चेंसाला जमन चिनो हामबाय क्लाब इनके अबन घिसा हिस्टरी खनाले शॉर्ट के खनाले छने अब बाहाय के चेंजा खा ताम बगे चेंजा खाउ पुइला ताम न नाचि के चेंलायमन एक्चुअली तो चिनबो हामबाय क्लाब का एक सामाजिक संस्था ओ संस्था जे कोनो बरंनि सुबासुर बरंनि विपद आपदनि पासे पास लाइन बागैनो जोंबो चेंगो पासापासि चिनो हामबाय क्लाब खेला दुला विशेषकै बेलाय अ एरियानि तथा त्रिपुरा राज्यनि फुटबल न जागरत खालायनाय एक क्लाब हिसाबै अब चिनित जे समय त्रिपुरा राज्यआव कोनो फुटबल बरिरंनि फुटबल तैरिया ठीक आ समय न हामबाय क्लाब तैरि खाइमान परे चिनी जम्पु जलानि टीम नि हयते प्राय त्रिपुरा टीम 18 जना टीम तलां थेनि 16 जना सिनरनि थाङै त्रिपुरा राज्यनो अनेक किसु जों तुनिरि फायका त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन ताई अब सारा इंडियान सिनरबो कायसा खेती ओ जे नासिक मारक आबंखा ओ हामबाय क्लाब नि वान संमा बाय ओ हामबाय क्लाब नि सुबासुर खाइमा बाय आबो आसो जरते खाइमानो अबंका चिनी क्लाब नि लक्ष्य जों ताइबो अर खायो जे कोनो एकजन बरक रुगि सुगि इंखा बा जे कोनो बरक सिनी एरिया नि मध्य थैलायका थांलायका आबनो जों चिनी क्लाब न हते जे जों पारिसा जरते सुबालायो पासापासि जों समाजनो कोनो तामखे जों तिसैमानो आबनो चिनी हामबाय क्लाब नि मेन नासिम लक्ष्य ताबसो जरा एकदम बखा मुजुनार जाना जा ओ हामबाय क्लाब बायति दुलै सामुं तां माने कतर जतनैसे कतर सामुं तां जमन अमा हायराव कासिसिक साइदम अब तो जों तो बराबर न तां थांगो
রমনাই নিয়ে দিয়েছেন যেমন থাচিং দন্য সাইখানা রেখা খেলাধুলা আবহাওয়া একটা অন্য একটা মানে অনেক যেটা বইওয়ান ছক মায়া আজি না जों খাই রব ওকে অরণি হইতে সিনিসরাই রক অনেক কিছু ও খেলাধুলা তৈন চাকরি বাকরি অনেক কিছু ব্যবস্থা আংখা আবংখা একদিকে মানে চিনি নাইকল মানে সাকসেস কয়জন আর মান খানা চিনর পিআই সিমি ন 9 জন আকাও 9 জন মান খানা তাই পিআই বাদে পুলিশ আবো তো হিসাবনি বাইরে আচ্ছা আমাহাই চিন नासिं मुंबाय आबा आसर तैजों थां मालायखा जों तैबो चिन्ता खाय दङ आगामियावबो जों सुदु त्रिपुरानि सिमि चेम्पियन जों इन्टारनेशनल रक भागे थांमानाय चिना बाहायबो कायसा चिन्ता दारा दङ जों दाबो सुदु अनलि फुटबल सिमि जों तैजोंया सारा त्रिपुरा जो महिला क्रिकेट दङ तैलायनि होननाय जाय जों किसा एजुकेटिव आलोचना खालाय दंलायो नायग्रानाबो जरते साक्सेस खायमा आबाहाय एरियानि चिनि सामुं हुमुं तांमुं যারা অপ্রীতিকর এরিয়া ইয়াতে চিনি আবো নাইকলমুং যে কোনো বরংনি সুবিধার অসুবিধার ফাইকে जों আবনো বাহাইকে হেল্প খাইবানাই আবাহাইनो जों अमाहाय सामुं तां दंलाय ताबसा जरतै खोनाखान रतै खुसिंगानो एरियाव ताबसा जरतै পড়াশোনা হইতে আরম্ভ খাইনাই অনেক আগক জাকিনো এরিয়া তাইবো কক সাতাই খেলাयो जों प्रत्येक बोसोरावनो दुर्गा फुजा अंखाके और जों विशिष्ट लेखक विशिष्ट गानो जामुं गोरों ताई विशिष्ट खेलवारानो जों चिना हामबाय क्लाबनि मयदे दै हामबाय क्लाबनि सुबाय जों बरनो प्राइस दङ आबा उथावरै दङ बाहायके जों आगामी दिनाव एबं अरनि যারা माध्यमिक पास खायनाय যারা 12 पास खायनाय যারা कलेज कमप्लीट खायनाय आबरं जों अमाके नबनो उत्साह रयनाय जों बरनो कायसा तामनाय मुभमेन्ट बा जों याफारो আচ্ছা একেতে কেসা অজগান হামবাই ক্লাব ন অবনং মবা বালুখাবা ওকে সরকারনি থেকে কোনো ফান্ডক রয়েছে দা সুবা জাক নং ক্লাব রক সুবা জাগিয়া হানচক তো মায়া কিসে মিছা তো সুবাও সরকার ব বিশেষ করে সরকার চুবান সাইপানো চিনি কমিটি রক তাইবো एक्टिव তাইবো চুবা মুং নিজেরার মধ্যে চিনি মধ্যে অনেক দङ আর বাকি जों আশা জরা তৈ তাবো চিনি সাব ডিভিশন লেভেলনি 5টা ক্লাব যদি থাকাকে চিনি অবব অগ্রুপ খবজা হনাই आं মনে খাই ওকে কেসা আংকে অমাহাই কাইসা প্রোগ্রাম খাইকে আংকে কোনো ফান্ড রক সপাই না আমতে কোনো ফান্ড সপায়াবো নিজেরার মধ্যে जों কালেক্ট খাইনাই जों অবাহাই খাই kati kisah angka yang kisah paisar yang tikisah paisar di gana wa gino rasi tong lemen bisinggo baluka 1985 sonong ke ba baluk sukalena sing sasai kuma khaita non sungui tongnai se bogo jormong jeko engke omusuk baluk laikhan ke walai suklai lo samung tang thun do ne kosto walai suklai rok pai ama hairok bulaima toklaima kaklaima rok pai ke nong na group na sung walaima bulaima rongno sung gana se tuburiya sengabno je kisisa kiring na nacha ga sengaro hambai club ko klai tongyo nong neron se no ni no kuno seng ba ko labuta pratham ga tai kaisa ang sanamu sungo sung kok borongno for ka kam ke chini agi nisimina sung orgastar chini u ko prabarani chirokumar mongko songrok जों साहित्यरन्जन संरंनो प्रथम जों दुलबाय आर हारमोनियम तंखा प्रथम मारुन सिमित अर्गेस्ट्रा सारा त्रिपुरा केबो खलायनाय किरिखौ ओ हामबाय क्लाब न प्रथम अर्गेस्ट्रा खलायो बिश्वनाथ आं हटेल रै दङ बिश्वनाथ आनर बेनि बाहनक जुगबाय किनै अरसे बिनि गान कमप्लीट खलायबि बिश्वनाथ जों अर सासायो मनोदेवी अरासायो काय शिरकमा संगा आजिनो काय सत्यरंजन संगा आजिनो काय प्रबरानि रुपिनिखौ आजिनो काय आब्रंनो जों रेडिअ खोनां गय साबो अबनो अबायावबो बातारि कोकाय असारग जों मोनतै अर्गेस्ट्रा खालामो बर कुथुमनो जों जाग्रत खालायो गले ताम पतंग कमिटि जों आं दे 1 बाजार कमिटि वो आजिनि सिमिस जों गाय ओइ जे कक बरंनो फरमानि सारा त्रिपुरा तो अर्गेस्ट्रा खालायनाय किरै प्रथम फार्स्ट
महिला फुटबल टुर्नामेन्ट जोंना हामबाय क्लाब ए खालायमां चिनि अ एरियाव जोंनो सबायाखे गोरै अ न थाइनि 1 पैसाल' दंनाय 10 टाकाल' दंनाय जोंखौ बेलाय हामबाय क्लाब न फान्डु जे अरनिस जोंना साधारण रक जों किते केसे आजगाव खोनामाने नोंनो हामबाय क्लाबो कमिटि रक जतनो साखिरि गोनां मां साखिरि कतर मांनि खोनामाने अबाय मां दा दङ साख्रि अन्तत पक्ष हामबाय क्लाब अन्तत अलदा साखिरि मां नोंको साखिरि करि रक कमिटि होते दङ गोबां मानसि साख्रि करिबो दङ साख्रि गोनांबो दं साख्रिथ' 110 जन आरो 110 जन दङ ना नंनाय बास लाइनाय अब 110 जन साख्रि सिमि दंनाय गाय कमिटिन बिसिङाव बसकांगो नरंद कायसे सामंद नुखा बरि रकनो फुटबल टीम नेशनल लेवल जरा थांखा इंटरनेशनल बुद थांखा आनि याखै थांखा के yang ti saksi mu kang do yang se ka bugila ka bus kang gole emon samung omo khaji ge tong ko okaisa kotor ma khaini ama herwan sok jek tong आव विशेष के जों अ जागाव अमतैनो जे जागा चिनि त्रिपुरा राज्योआव थैनि सतों दंखा आफ्रो जों रक्तदान शिबिरखाय जों थै रगनानै व्यवस्था खायो चिनि क्लाबनि हयते एकबार आगेबो खायजाक जों आम हायतेबो खाय दं त्रिपुरा राज्योआव যখন अनेक समय थै क्राइसिस जों थाङो आफ्रो चिनि क्लाब मेम्बार যতनो जों साकथारै सयिच्छाय जों अर थै रगदान दङ এবং আগামী দিনত जों तैबो चिनो एरिया न बाहायके जों जेता सामुं तांजया गेप दंमोन तांमानाय आबो चिनि कमिटि जारा चिनि बुद्धिजीवी जारा चिनि एग्जीक्यूटिव मेम्बार ताइ चिनि क्लाबनि जारा उपदेष्टा कमिटि बरबाय बाचखैनो जों अस्ते प्लेनिंग नारगै चिनि एरिया न जों तामखे डेभलप खायमानाय आबो चिनि चिन्ता दंनाय गे किसान अच्छा गे पारलेस ना निसान साले एमने तो जों दिनै 15 आगस्ट उपलक्षे हामबाय क्लाब फ्लेग जों तो अलरेडी फुङनि साथे साथे प्रत्येकटा 15 आगस्ट जों हस्पिटालाव फल बितरन खायसिनि रोगरं न जों दाबो मेनलि फार्स्ट खुमलंआव थानाय खुमलं थामानपुर तागारजला थांमानि परे जों बनकुमारी हस्पिटालाव फायनाय आबोनि परे जों सिनो आमजानि जत थंगोरों रंनो तै एरियानि जों सिनि एडभाइजरी कमिटि दुइटा टीम तंनाय ओंगे सिनि एग्जीक्यूटिवनि दुइटा टीम तंनाय ताइ मेम्बार रंनि एकटा टीम तंनाय आम हायके जों फुटबल थुंजानाय सारगा आरो नरक कभारेज खाय हामबाय जों तो हामबाय क्लाब बिसुब्रुम न सिनि 15 आगस्ट ताइ इनके 26 जानुवारि आपनो तैजों सिनि आमसाइनि हस्पिटाल याबा खुमलं खेनांबार हस्पिटाल यांका तागारजला हस्पिटाल पर सांकुमानी हस्पिटाल न जों बेमारी खलाय तंनाय रकन बिसुब्रुम न जों जे मानसाक क्लाबनि इंगै जों फल फक्ला बगन रवैतं थानाय बिसि कदग मारामेव संगमा रोमानी और सामुंबो ताना जों ताकलायबो हाइन नारखा चिनि ताबो एडभाइजरी कमिटिनि मेम्बार ताइ चिनि एग्जीक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार क्लाबनि जत मेम्बार्स जेरै खनाय अक्रा चाक्रा चिनि बोरै जेरै जतनो सुबालायमानि बिसिंतै जों ताबो थांलायनाय फ्लेग हस्टिंनि परे न जों खुमलं हस्पिटालाव थानाय पुइला आपनि यागुलाखौ जों तागारजला हस्पिटालाव बाइक रेली गारि रेली खलाय थांलायनाय तागारजला हस्पिटाल पाइखाखौ जों सांकुमानि जम्बुजला हस्पिटालाव फलक भागनाय अब ताकलाय सिमिया जों गोबां मा बिसिरमै अ सामुंबो ताङै दं कय बसरक अ सामुंना तै खलायजेक दं सार जों अब खलायमानि हिंके 10-12 बसरङै थाका आबन सकां तो सिनि गोबां मा सामुंबो दं माने आबो ताबो दङ ताय फल फकला बागमान आमके 10-12 बसर जों बिसिब्रुम बसराव वाइने 15 आगस्ट वाइसा ताइ 26 जानुवारि प्रजातन्त्र दिवस वाइसाके जों मा बागलायतं cái yang kisa phungchit do apel tongo jagawo onko toktui tongo thalik tongo cái yang sar botui jak thalik borok tinobo bag nai inke obo bag mani karon kita mo hospital bagai man karon बेमारी रकनो ओ माहाय दिन का हामो बंग यागो किसा याफारि नानि जे सुगमानि जेमन फल फगल साखा हंके बरंनि बिसिङाव साखामारि फायो हंके हस्पिटालाव लायतनाय बेमारी रकनो जों अमहायके बागोता बरंनि किसा सुबा जाखा आबहायनि वानसकि सोंख्लायलाय तम के ति कैसे अंके अमाहाय रक कुनि दिन फंक खाजाका हस्पिटालाव क्लाइजाक अमाया हामिया रक न
rang puisa roi tikse injection kongsen dam phanang thung apti rok ni chuba jaka sar polno karaita abo hai sini kwbangma samung tongo जों bosor burum noro thui dan khayo sini club o bosor burum abo sini calendar club ni bosoro waisa जों thui dan khayo o thui dan emon borok kuthui tongmani borok basari man sabo basa khaba जों abo जों saime tobe जों dan reilo amhaino sini oroni onek borok rokno जों hospital kalai hangke nugya siapang sini apang tong sini torop thakero jemon sini tekisa samung tongo jara sino amchaini bisingo thui thangka hangke sugya nugya nukuni borok no जों 13 दिन श्राद्ध खाइनानै बागै 3000 के जतो थैनाय नखंगा जोंदो आबाहायरक सामं बतां जों ताङैतो gesar tikisa norokni bodo tonde ang ojok tiksa sengnam jongmanke o apel anggur thalik ke o toktui ni jagao obo riyawi obon bodla rang rok rukle bo mahayeng no tamni wanso rang to abo bini yakni muilo yakni moila sepo rang reka hangke nang rang hoyto jakuno kamai thamon follu boltono abo bangya phangtheng boni thani kaisa tongruk thana sago samungo naknai amhai wanso gorita rang basang kamama manin tongo lain tongo ang bebak jagana rang bai bo musangya jemon hospital kalai tonai rano bisi tinini tin ka hamno rogoi जों फल बाको आ फल न oro koi kubani kalai फल न rana kalai ta nin bungke sarsi ang kai ani mungke sambosaron de borma ang hambai club ni advisory committee ni chairman hambai club ni hoyte ojga 15 ta gari nakha borok yang tongo yang gari pura yang phunugla kisa yang 15 hoyte 16 ta gari ngana ke bike do kobong man tongnai ge borok tini 3 ta hospital sajaknai bagnai apel bagnai ge toktui bagnai thalik bagnai obage sajaknai tebo kobong ma tong item gari o dajak ge ta puilang kan ke borok khumlong hospital thangnai abon poreng kan ke yang takarjala phainai takarjala ningka poreng ke yang sangkoma hospital phainai obai khlaina hamya saya sugya hospital kalai tongnai rokno borok kisisa borok ni club ni hoite je mansak borok ni rang boino collection khai pailainai kisa borok ni hamjak ma yaphanan bagi taw thanglai nai tong ge phunogano paisa jora nai tong di ini pada digital sampai kelas separai doko di grup program oma kayaknya ke apa waktu kalau mau kita ajak kai oma kalau ke aku mana itu
Actually, ani to beshi সময় করে yang OPD bo patient kabang ma naising ja khai pano ang norongno sana musungo tini to sini 78 Independence Day ke sini desh স্বাধীনক মানে tini 78 Independence Day but still যত দেখতেই মানে আং কাইসা কক সানা মুসুং মাতা চিনি বুড়ি বড় রক স্টিল অনেক উপলক কলাই তংখা যেমন ইক থানায় 9 আগস্ট আরজিকর মেডিকেল কলেজ চিনি বুড়ি ডক্টর নিব রেপ খা মার্ডার খা বাট তাকসক জরা সঙ্গ মানে কোনো জাস্টিস মাইয়া খো উল্টা মিয়া ডক্টর রকনি উপর অ্যাটাক খাইকা সো সং এজ এ ডক্টর সং তাকসক জরা ইন্ডিপেন্ডেন্স বমায়া খো এন্ড সং কোনো সিকিউরিটি বমায়া খো but chini India no borok jato independence ni sau but as a doctor song sini country ang safe feel khaya amo to thik ase chini ADC chini tiprasa borok oro safe onek si safe amo chini borok rok tong bayo but still as a whole nung sung jodi India ni kok wanchu go pura world ni kok wanchu kanke still chungburi borok rok safe ya so amo no koina mu sungu mane sar phai tongo sar ni interview nai mano henke norong joto chini upor supportive tongde jono support khaide sung norni support sara sung kuno khaimea and sung bas kango agongna thangke norni support nangnai sung mane social media sara sung samaj sara kuno ya henke ko tabuk bo patient masa emergency refer thang tongo ang norong nom suk somori mangala kha sorry amoni bagai and norong no mane ang hambai janogo norong kom samoyom suk chini patient rok no time rekha mane fruits rok phol rok bitoron khai kamon bagai hambai do Dr. Purnima Noatia do hambai norong jotono hambai Sini Takarjala Shakhamnogo tini 78 tomo independent dewo hambai club ni hoite sin patient rokno sweet distribution khaipeka fruit distribution khaipeka aboni bagai ang Takarjala Shakhamni Dr. Sushmita Debborma borongno belai ken hambai maya faro hambai chini hospital Jambujala hospital hamai club ni borok phaibai kya 78 ye স্বতন্ত্র দিবস ni dino palaina bagai amna goi chung belai ke borok no hambaya pharo tai chini jese tako bukuk tongo chini bodol ni borok tongo borok no bo chini 78 স্বতন্ত্র দিবস ni belai ke hambaya pharo फेल सिने चिचार बिसि भारत हाक्तर यकमा सालनरगै बिसिबुरुम हामबाय क्लाब संगनि चुबाय जों हस्पिटाल खुमुलंनि खेरेंबार हस्पिटाल ताइ तागारजला हस्पिटाल ताइ जम्पुजला हस्पिटाल न कभार खायो बेमारि इंगै तंनाय हस्पिटाल तंनाय रगना जों
bongni yaphawo kisa yapari ro phol tai samung namuro abono rogui tinini o pandawo seng puliawa thangka khumulongni kherengbar hospital aro seng 7 jon hai borok rogi rokno seng yapar kaboka amon pore seng Tagarjala hospital phaikha aro bo seng mangka 10 to 15 jon borokno bemari gonokno seng yaparka tai tabuk seng basai tongo sini oroni Jompujala hospital thanai bisirago bo sung ama haikeno khlai tongo taklai bo seng haine hai omo khlaipiga phainai bisirago bo seng omno bahaike taisa kaham ke khlaiman tebo kaham khlaiman wansogoi tongo Hambai Club bisibrum no omno tango tai aboni barabo tai kwbangma samung seng khlai tongo thungmungo bo seng mungkajak thungmungo bo seng tongo tai sini je hodani samungo bo seng chobalai tongo sinoro joto oro tongnai borok club ni advisory committee ni member club ni karyakori committee ni member tai borok jotono ex serviceman songbo songno chubai tongo tai seng ketabo chini bukhok songbo tongo borok no teino seng phainai salo thinango song tebo kaham samung tangana khakao tai o kobo nugui tongjaknai ba khnai tongnai rokno haksala tongthaifano seng Hambai Club ni wngui jotono no hambai yapar horo Rong nasi kiri apa ini kamu yang mau ya kita play pakai yang kita dah tu ya kita kan dah Dos